Mga idol, yung mga paninda ko, inahanda ko na, yung mani, pinalalamig ko lang. Pero yung pugo, pwede na yan. Itong mani, mamaya pa, mainit pa, ha. Shout out Angel Sweet. Shout out Sir Mac and Ma'am Rose. Shout out Ma'am Sophia Andrea Baldonado. Shout out Conselor Jesse Munoz. Shout out Conselor Mel Sapiera. Shout out Conselor Doktora Madonna Salinas. At sa mga followers ko, salamat. Siyempre sa mga fans, salamat. Siyempre hindi mawawala. Mga subscribers, siyempre number 1 sa taas. Shout out. Yung mga paninda ko, inanda ko na para mamaya, ha. Yung mali, palalamigin muna natin yan para pag hindi pwedeng ilagay sa supot yan na mainit. Dali lang, ha. Alam niyo na guys. Good morning mga idol. Good morning. Palalagyan muna natin yan. Itong ilong pugo. Pwede na. Pwede na. Dali lang. Kukunin ko yung mga ano ko. Gagamitin ko, ha. Dali lang mga guys. Hindi busy si Niyong Green, ha. Hindi busy. Shout out sa dalawang apo ko, John Jojo Maria Josephine. Shout out Joy Jomar Sampabian. Kumpare Odel Perez. Shout out pare. Kumare Cora. Shout out John Robinson Perez. Shout out Balingaw. Sir Dinding Gonzales. Shout out James Gonzales. Shout out Grace. Shout out Grace. Angela Miranda. Shout out Jake Tandok. Julius Tandok. Jumel Tandok. Shout out Mary Jane Garcia. Shout out Kuya James Vlog. Shout out Agmima. Shout out Wilmer Ma. Shout out Jans Montemayor. Shout out Barkada. Starman Boys. Shout out Starman Girls. Shout out Cosley. Shout out Jong Oson. Shout out Polsoy. Shout out. Alam niyo na mga guys, tawa-tawa ko, busy pa ako. Alam niyo na yan. Jong Oson. Shout out. See you na, ha.